അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ സ്റ്റീഫനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Pastor Stephen. അവിടുത്തെ സീനിയർ പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന അഖിലാസ് പാസ്റ്ററെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. I praise God for our senior pastor, Pastor Achilles. ബാക്കി എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കായി ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. And I praise God for all other servants of the Lord and children of the Lord. ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന രാത്രിയാകട്ടെ. May this night be the night where the heavenly Father will speak to us. ദൈവസ്പർശനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുന്ന ഒരു രാത്രിയാകട്ടെ. Let it be a night where the touch of God changes our lives. ഇന്ന് രാത്രി ഭാരത്തോടെ വേദനയോടെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. இந்த ராத்திரி பாரத்தோடு யாராவது இங்கே அமர்ந்திருப்பீங்கன்னா இன்றைக்கு உங்களை தொடுகிற ஒரு தேவன் பரலோகத்தில் இருக்கிறார். അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന സർവശക്തന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യയുണ്ട്. സർവശക്തനായ தேவனுடைய பிரசன்னம் நம் மத்தியிலே இந்த இடத்துல இருக்கிறது. அசாத்தியங்களை சாத்தியமாய் மாற்றுகிற தேவன். ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ട്. இந்த ராத்திரி எல்லாரும் கண்களை மூடி എല്ലാവരും അല്പസമയം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങിയാട്ടെ. எல்லாரும் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்க ஆரம்பிக்கலாமா? ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തോട് പറ, കർത്താവേ എന്നോട് സംസാരിക്കണം. இன்றைய ராத்திரி கர்த்தரோடு நீங்க சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என்னோடு நீர் பேசும். തകർന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പണിയുമാറാകണമേ. உடைந்து போன என் வாழ்க்கையை நீர் மீண்டும் கட்டுவீராக. അങ്ങയുടെ സ്പർശനം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവേ. இந்த ராத்திரியில் உம்முடைய தொடுதலை நான் ஆசைப்படுகிறேன். എല്ലാവരും വാ തുറന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാട്ടെ. எல்லாரும் வாய்களை திறந்து പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ചലിക്കട്ടെ. இங்கே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பிரசன்னம் வல்லமையாய் கடந்து செல்வதாக. യേശുവിൻ നാമത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ இருக்கிற വല്ലமை இங்கே வெளிப்படுவதாக. അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവൃത്തി ഇവിടെ വെളിപ്പെടുന്ന രാത്രിയാകട്ടെ. അസാധാരണമായ தேவனுடைய பிரசன்னம் இங்கே வெளிப்படுகிற ராத்திரியாய் இது மாறுவதாக. ഓ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഉമ്മൈ സ്തോത്രിக்கிறோம் ആண்டവരേ. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. ഉമ്മുடைய பிரசன்னத்திற்காக உமக்கு நன்றி. അങ്ങയുടെ സ്പർശനം ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഉമ്മുடைய தொடுதல் இங்கே வெளிப்படுவதற்காக உமக்கு நன்றி. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. Yes Lord. Harabashantara. പ്രിയ കർത്താവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മധ്യയെ വലിയവ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അൻപിൻ ആണ്ടവരേ, എங்கள் മധ്യയിലെ പെരിയവൈகளை நீர் செய்வதற்காக உமக்கு நன்றி. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ജപം കേട്ടதற்காக നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആമേൻ. നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ആണ്ടവരെ സ്തോത്രിക്കലാമാ. ഇവിടെ ദൈവവചനം സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്? இங்கே தேவனுடைய வசனத்திலிருந்து பேசும்படி சொன்னபோது நான் ஜெபம் செய்ய ஆரம்பித்தேன், நான் என்ன பேச வேண்டும் என்று. എനിക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാ. എന്നോട് ആണ്ടവർ சொன்னது, நீ என்னை குறித்து മാത്രമേ பேசினால் போதுം. ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് മോശ. இஸ்ரவேல் மக்களை எகிப்திலிருந்து கானான் தேசத்திற்கு நடத்தும்படி கர்த்தர் தெரிந்தெடுத்த ஒரு தேவ மனுஷன் மோசே. അപ്പം ദൈവം ഒരു വലിയ ദൗത്യം മോശയുടെ മേൽ ഏൽപ്പിച്ചു. கர்த்தர் ஒரு பெரிய உத்தரவாதத்தை மோசேயின் மேல் வைக்கிறார். അപ്പോൾ മോശ ദൈവത്തോട് പറയാ, ദൈവമേ അങ്ങ് ആരാണ്? மோசே கர்த்தரை நோக்கி கேட்கிறார், நீர் யார் ஆண்டவரே? അല്പനേരത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 13, 14, 15 വാക്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാം. இன்றைய ராத்திரியினுடைய தியானத்திற்காக யாத்திராகமம் 3-வது அதிகாரம் 15, 16, 17 வாசிக்கலாம். 13, 14, 15. പതിമൂന്നാണോ വായിച്ചത്? 13. മതി. ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன். എന്ത് മീനിങ് ആണ് നമുക്കത് കിട്ടിയെന്ന്? இதை வாசிக்கும் போது நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ள முடிகிறது? കാരണം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ദൈവം അല്ല. ஏன்னா கர்த்தர் நம்முடைய புத்திக்குள் அடங்குகிற ஒரு தேவன் அல்ல. 33 കോടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നവരാണ് നാം.
நாம் எல்லாரும் 33 கோடி தேவர்களை ஆராதிக்கிற ஒரு தேசத்திலிருந்து கடந்து வந்தவர்கள். നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഓരോ വിഷയത്തിന് ഓരോ മൂർത്തികളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. இந்தியாவில் ஒவ்வொரு விஷயத்திற்காக ஒவ்வொரு கடவுளை வணங்குகிற ஒரு சூழ்நிலையை அந்த மதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ സകല വിഷയങ്ങൾക്കും മതിയായ ഒരു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു. ஆனால் இன்றைக்கு ராத்திரி நம்முடைய ஒவ்வொரு தேவைகளுக்கும் போதுமானவர் ஒருவர் ஜீவனோடு இருக்கிறார். അത് ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഒതുങ്ങുന്ന ദൈവമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ അവസ്ഥയിലും ആ ദൈവം ആരാണെന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ടു വരും. அவர் யார் என்பதை ஒரு தனிப்பட்ட வார்த்தையில் நாம் விவரிக்க முடியாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் அவர் வெளிப்பட்டு வருகிறவராய் இருக்கிறார். വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. വചനത്തെ നാം വാസിക്കുമ്പോൾ കർത്തർ ആവിയായി இருக்கிறார் എന്ന് നാം വാസിக்கிறோம். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആത്മാവാകുന്ന ദൈവം ഇടപെടുന്ന നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ്. அப்படி என்றால் ஆவியாய் இருக்கிறவர் நம்மோடு இடைப்படும் போது நம்முடைய ஆவியில் இடைப்படுகிறார். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന സന്ദേശം മോശയുടെ ആത്മാവിൽ ശക്തമായ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. அதனால் நான் விசுவாசிக்கிறேன், கர்த்தர் சொன்னபோது நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்கிற சத்தம் மோசேனுடைய ஆத்மாவில் வெளிப்பட்டு வருகிறது. അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായി ഞാൻ എന്നെ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அதை நான் மூன்று விதமாய் நான் வெளிப்படுத்த ஆசைப்படுகிறேன். ഒന്നാമത്, ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവം നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം. முதலாவது அவர் சொல்லுகிறார், நான் ஆபிரகாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தேவனாய் இருக்கிறேன், உங்களுடைய முற்பிதாக்களுடைய தேவனாய் இருக்கிறேன். രണ്ടാമത്, മോശയുടെ അകത്ത് ദൈവം ശരിക്കും ചിന്തിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മോശെ, നിന്നെ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്ന ഒരുവൻ. இரண்டாவது, ஆண்டவர் அங்கே வெளிப்படுத்துகிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன், உன்னை நன்றாய் அறிகிறவர் நான் என்று. മൂന്നാമതായി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, മോശെ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വരാൻ പോകുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ഞാൻ ആരാകുന്നു എന്ന് നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം. மூன்றாவது, உன்னுடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகளிலும் வருங்காலங்களிலும் நான் வெளிப்பட்டு வருகிற தேவனாய் இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் பேசுகிறார். പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെ ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോവിന്റെയും ദൈവമാകുന്നു. யாத்திராகமம் 3:15 சொல்லுகிறார், நான் ஆபிரகாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தேவனாய் இருக்கிறேன். അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തെങ്കിലും വാഗ്ദത്തം സംഭവിപ്പാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദൈവം കൂടെ ഇരുന്ന് കാര്യം സാധ്യമാക്കി കൊടുത്തു. ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தும் அந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவதற்கான வழி இல்லாமல் இருந்த நேரத்தில் அதை எப்படியாகிலும் நிறைவேற்றுவேன் என்று நிறைவேற்றின தேவன் அவர். പുറപ്പാട് പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുവാൻ കഴിയുന്നു, മോശേ, ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെ ഇസഹാക്കിന്റെ യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമാ. ഞാൻ ഈ ജനത്തോട് ചെയ്ത നിയമത്തെ മറക്കുന്ന ദൈവമല്ല. 2வது அதிகாரத்தின் 24வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், ஆபிரகாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தேவன் அந்த ஜனங்களோடு செய்த உடன்படிக்கையை மறந்து போகாமல் நினைவு கூறுகிற தெய்வனாக. ഇന്ന് രാത്രി ഈ വചനം ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും പറയട്ടെ, തകർന്ന് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും വാഗ്ദത്തമുണ്ടോ, നിന്റെ മേൽ ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. இந்த ராத்திரி வேளையில உங்கள் வாழ்க்கை இடிந்து போன தகர்ந்து போன ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கலாம், ஆனால் உங்கள் மேல் ஒரு வாக்குத்தத்தம் இருக்கிறதா? அந்த வாக்குத்தத்தமே போதும் உங்கள் வாழ்க்கையை പണിതെടുക്ക. ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി വചനം ശ്രവിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കുന്നു, സംഭവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ലോകം വിധിയെഴുതിയ വിഷയത്തിൽ വാഗ്ദത്തമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. இல்லாதவைகளை இருக்கிறது போல அழைக்கிற தேவன் இன்றைக்கு உங்களோடு பேசுகிறார். உங்கள் மேல் ஒரு வாக்குத்தத்தம் இருக்குமானால் அதை எப்படியாகிலும் நிறைவேற்றுகிற தேவன். നിന്റെ തലമുറയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്ന് മരുഭൂമിയിൽ തകരുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എന്നും അവിടെ കിടക്കത്തില്ല, അവിടെ നിന്ന് കരം പിടിച്ചുയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവം. உன் தலைமுறையின் மேல் ஒரு வாக்குத்தத்தம் இருக்குமானால் இந்த மருபு யாத்திரையில் உன் தலைமுறை தளர்ந்து போகாமல் அதை வாக்குத்தத்தம்
நிறைவுக்குள் நடத்துகிற தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார். നമുക്ക് അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അസാധ്യമാകയില്ല. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് പറയും, കർത്താവേ വാഗ്ദത്തമുണ്ട്, ഇന്ന് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ കരം എന്നെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കണമേ. இன்றைக்கு ராத்திரி அசாத்தியம் என்று உங்களுக்கு தோன்றினாலும் நீங்கள் நம்புங்கள், கர்த்தரால் அசாத்தியமானது ஒன்றும் இல்லை. உங்கள் மேல் இருக்கிற வாக்குத்தத்தத்தை நினைவு கூர்ந்து உங்களை நிறைவுக்குள் நடத்துகிறவர் ஒருவர் இருக்கிறார். ആമേൻ. വാഗ്ദത്തം ഉള്ളവൻ ആമേൻ മരുഭൂമി കിടന്നാലും മരുഭൂമി അവന്റെ അവസാനമല്ല, തട്ടി ഉണർത്തുന്ന ഒരു ദൈവം. வாக்குத்தத்தம் பெற்றவன் மறுபூமியில் இருக்கிற சூழ்நிலை ஆனாலும் அவன் மறுபூமியிலேயே மடிந்து போகிறவன் அல்ல, அந்த மறுபூமியில் கர்த்தர் அவனை எழுப்புகிறவர். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22 അധ്യായം 32 വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഞാൻ മരിച്ചവന്റെ ദൈവമല്ല, ജീവനുള്ളവന്റെ ദൈവമാണ്. மத்தேயு 22:32 சொல்லுகிறது, நான் மரித்தவர்களின் தேவன் அல்ல, நான் ஜீவனுள்ளவர்களின் தேவனும் இருக்கிறேன். ചിലർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പുനർത്താനമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതിന് ചില മരിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. இயேசுவோடு இனி எழுப்புதல் உயிர்த்தெழுதல் இல்லை என்று வாதாடுவதற்காக மரித்தவர்களை குறித்து சிலர் பேசும்படி வந்தார்கள். യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോവിന്റെയും ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമാണ്. அதனால் இயேசு சொல்லுகிறார், நான் ஆபிரகாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் ജീവനുള്ള ദേവനായി இருக்கிறேன். ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട്, മരിച്ചുപോയവന്റെ ദൈവത്തെ അല്ല ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നേ, ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ. இன்றைக்கு ராத்திரி நான் சொல்லட்டும், மரித்தவர்களின் தேவனை அல்ல நான் ஆராதிப்பது, ஜீவனுள்ளவர்களின் தேவனையே. ഇന്നും അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ, இன்றைக்கும் அற்புதம் செய்கிற தேவனை, ഇന്നും സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവത്തെ, இன்றைக்கும் സുഖമளிக்கிற தேவனை, ഇന്നും അസാധ്യത്തെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവത്തെ, இன்றைக்கும் அசாத்தியங்களை சாத்தியமாக்குறவர், ഇന്നും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിക്കുന്ന ദൈവത്തെ, இன்றைக்கும் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளாய் அழைக்கிறவர். ഇന്ന് രാത്രി കണ്ണുനീരോടെ ആരൊക്കെ കരയും, ഇന്ന് രാത്രി ആ വ്യക്തിയുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. இன்றைக்கு கண்ணீரோடு இருக்கிறவர்களை கண்ணீர் துடைக்கிற தேவன் அவர். ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് சத்தம் உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கலாமா? അബ്രഹാമിന്റെ ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോവിന്റെയും ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ ദൈവം വിളിച്ചിറക്കിയിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച ദൈവമാണോ? ஆபிரகாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தேவன் என்று சொல்லும்போது சிந்தித்து பாருங்க, உங்கள் முற்பிதாக்களை கைவிட்ட தேவனாய் இவர். ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി അഭിവൃദ്ധി കണ്ടവർക്ക് ആദ്യകാലത്തിലുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെട്ടത് അറിയണമെന്നില്ല. இந்த காலத்துல மிகுதியான நிறைவை அனுபவிக்கிறவர்களுக்கு முற்காலங்களில் கடந்து போன கஷ்டங்களை குறித்துள்ள அறிவு இல்லாது இருக்கலாம். ലോകം എനിക്ക് വേണ്ട, ഈ ലോകത്തിലെ സ്ഥാനം വേണ്ട, മാനം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ നോക്കി ഇറങ്ങിയ ഒരുവനെയും കൈവിട്ട ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം. இன்றைக்கு ராத்திரி நான் சொல்லட்டும், நம்முடைய தேவன் ஒருவரையும் கைவிடாதவர். எனக்கு உலகம் வேண்டாம், இந்த உலகத்தின் இன்பம் வேண்டாம் என்று உதறி தள்ளி கர்த்தரையே பின்பற்றினவர்களை கைவிடாதவர். അത് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ പറയണം, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്ത ഒരു ദൈവം എന്നെ കൈവിടത്തില്ല, ആ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടിയും വലിയ ചെയ്യും. அந்த நிச்சயம் உங்களுக்கு இருக்குன்னா இன்னைக்கு சத்தம் உயர்த்தி நீங்க தைரியமா சொல்லலாம், என் தாயையும் தந்தையையும் கைவிடாத தேவன் என்னையும் கைவிடாமல் நடத்துவார். ആമേൻ. ജനിച്ച് 12 വയസ്സ് വരെ രോഗിയായിരുന്ന എൻ്റെ മേൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സൗഖ്യമിറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയും, എൻ്റെ യേശു സൗഖ്യദായകൻ. பிறந்த நாள் முதல் 12வது வயது வரைக்கும் வியாதியஸ்தனாய் வாழ்ந்த என் வாழ்வில் என் தாயின் ஜெபத்தை கேட்டு சுகமளித்த தேவன் இன்றைக்கு உங்களோடும் பேசுகிறவர். ആമേൻ. ദൈവിക സൗഖ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടും. അസാധ്യമെന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. இன்றைக்கும் சுகமளிக்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார். அசாத்தியம் என்று யார் சொன்னாலும் அதை சாத்தியமாய் மாற்றுகிறவர் அவர். ആമേൻ. സമയം കുറവായിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ. രണ്ടാമതായി മോശെ നിന്നെ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം. இரண்டாவதாக கர்த்தர் மோசேயோடு சொல்லுகிற அர்த்தம், உன்னை நன்றாய் அறிந்திருக்கிற தேவன் நான். ഫറവോൻ, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം, സമയം കുറവാണല്ലോ. ഫറവോൻ ഒരു നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ചു. എന്താണെന്നറിയാമോ? 2 വയസ്സ് ഉള്ള ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൊന്നുകളയണം. வேகமாய் சொல்லுகிறேன், ஃபரோன் 2 வயசுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லா எபிரேய ஆண் குழந்தைகளையும் கொல்ல வேண்டும் என்று ஒரு கட்டளை இடுகிறார்.
ആമേ ബാക്കി മാത്രം പറയാം. ആമേ പുറപ്പാട് 1:22. എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യേ ദൈവിക പദ്ധതിയുള്ള മോശയെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ല. 1வது அதிகாரம் யாத்திராகமம் 22வது வசனம் சொல்லுகிறது, பரவோன் இதை சொன்னாலும் மோசேயை அவர்கள் கொல்ல முடியவில்லை. രാജകൽപ്പനയ്ക്ക് വിപരീതമായി 3 മാസം ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രേരണ കൊടുത്ത ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ஒரு தேவன் இருந்தார். இந்த தாய்க்கும் தந்தைக்கும் பரவோனின் கட்டளைக்கு எதிராக 3 மாசங்கள் இந்த குழந்தையை மறைத்து வைக்கும்படி ஆலோசனை கொடுக்கிறார். അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ഞാങ്ങണ പെട്ടിയിലാക്കി നദിയിൽ ഒഴുക്കാൻ അവർക്ക് ഉള്ളിൽ പ്രേരണ കൊടുത്ത ഒരു ദൈവമുണ്ട്. இதற்கு பிறகு இந்த குழந்தையை கொண்டு நதிக்குள் ஒரு சின்ன ஒரு கூடைக்குள் வைத்து அந்த குழந்தையை நதிக்குள் வைக்கும்படி ஆலோசனை கொடுத்தார். അതേ സമയം തന്നെ ഫറവോന്റെ പുത്രി അവിടെ വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു പ്ലാൻ ഒരുക്കിയ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. அதே நேரத்தில் பரவோனின் புத்திரியாகிய அந்த சகோதரி அந்த நைல் நதியின் ஓரத்திற்குள் வரும்படி கர்த்தர் நடத்தினார். ആമേൻ എബ്രായ അമ്മയെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊച്ചിന് ആമേൻ യഥാർത്ഥ ആഹാരവും നല്ല ചൊല്ലുകളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം അമ്മയെ അവിടെ ആക്കി വെച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട്. அது மட்டுமல்லாமல் தன்னை பெற்றெடுத்த அதே எபிரேய தாயை கொண்டு அவனை வளர்த்தி எடுக்கும்படி வழிகளை திறந்து கொடுத்த தேவன் அவர். ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുള്ള ഈ മോശയെ ഞാനാ വളർത്തിയെന്ന് അമ്മ പോലും കംപ്ലൈന്റ് പറയാതിരിക്കാൻ അമ്മയ്ക്കും ശമ്പളം കൊടുത്ത ഒരു ദൈവമുണ്ട്. நான் தான் இந்த மகனை வளர்த்தினேன்னு சொல்லி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கொடுத்தேன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம இருக்கும்படி அம்மைக்கு கொடுக்க வேண்டிய கூலியையும் கர்த்தர் கொடுக்கிறார். ഏത് രാജാവ് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചോ അവന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് സകല അഭ്യാസവും വിദ്യയും പഠിപ്പിച്ച് മോശയെ വലുതാക്കിയ ഒരു ദൈവം. எந்த அரண்மனையிலிருந்து கட்டளை புறப்பட்டு வந்ததோ அதே அரண்மனையில் அவனை வைத்து வளர்த்தி பயிற்சி கொடுத்து ஞானம் கொடுத்து வளர்த்துகிறார் இந்த தேவன். മിസ്രൈമിലെ സകല അഭ്യാസം പഠിച്ചതും ദൈവവേലയ്ക്ക് മതിയാകത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവം അമ്മായിയപ്പന്റെ ആടിനെ മേയ്ക്കാൻ 40 വർഷം സൗമ്യനാക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ട ദൈവം. எகிப்தில் படித்த எல்லா படிப்பும் தேவ ஜனங்களை நடத்துவதற்கு போதாதென்று புரிந்த தேவன் ஹalleluya ஒரு மறுபூமிக்குள் கொண்டு சென்று ஆடு மேய்க்கிறவனாய் அவரை மாற்றுகிறார். ആമേൻ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം, ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്നതിനേക്കാൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന ഒരു ചിന്ത വരണമെങ്കിൽ ദൈവം എത്രമാത്രം ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കാണും. இந்த மனுஷனுக்குள் ஒரு சிந்தை இப்படியாய் வரணும்னா எகிப்தில் இருக்கிற மேன்மையை காட்டிலும் பரவோனின் புத்திரன் என்கிற மேன்மையை காட்டிலும் கிறிஸ்துவின் வேலைக்காரன் என்ற பட்டமே போதும் என்று அவனுக்கு தோணணும்னா எந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் அவனுக்கு அந்த ட்ரைனிங் கொடுத்திருப்பார். പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം പറയും പോലെ യഹോവയുടെ പർവ്വതമായ കോരേബിൽ വരെ ഈ മോശയെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ല, പക്ഷേ പദ്ധതി ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ആ ദൈവം അവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், ஓரேபு மலை வரைக்கும் இந்த ஜனங்களை நடத்தி செல்லும்படி சூழ்நிலைகள் சாதகமாக இல்லை என்றாலும் கர்த்தர் திட்டம் போட்டு நடத்துகிறார். മോശെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, മാനുഷിക കരമാണോ അതോ ഒരു அமானுஷிக கரம் ഇതിന്റെ പിന്നിലില്ലേ? மோசே ஒரு நிமிஷம் நீ யோசிச்சு பாரு, உன்மேல் இருக்கிறது ஒரு மனுஷனின் கரமா இருக்கிறதா அல்லது தேவனின் கரமா இருக்கிறதா? എനിക്ക് മോശയോടല്ല സംസാരിക്കാനുള്ള, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടോ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആമേൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റി സ്വഭാവത്തെ രൂപീകരിച്ച് ആമേൻ ജീവിതത്തിൽ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ തന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടിരുത്തിയ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്നൊന്ന് തിരിഞ്ഞു ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാതെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. இன்றைக்கு ராத்திரி நான் உங்களோடு ஞாபகப்படுத்துகிறேன், உங்கள் சூழ்நிலைகள் சாதகமா இல்லை என்றாலும் உங்களுக்கு தேவையான பயிற்சியையும் தேவையான ஞான
கனத்தையும் தேவையான பலனையும் கொடுத்து இதுவரைக்கும் நடத்தினார் என்று கடந்து வந்த பாதையை திருப்பி பாப்பீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியாம ஒரு ஆராதனை வெளிவரும். നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് പോലെ ലോകത്തിലെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല. ഇന്ന് ആ പഴയ കാലത്തെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറ, ആരൊക്കെ എതിരായിട്ട് വന്നിട്ടും അനുകൂലമായ ദൈവം നിങ്ങളെ ഇതുവരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചെങ്കിൽ ആ ദൈവമാണ് ഞാനാകുന്നവൻ, ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. இன்றைக்கு ராத்திரி கடந்து வந்த பாதையை திரும்பி பாப்பீங்கன்னா எல்லா சூழ்நிலைகளும் எதிராய் நின்ற நேரத்திலும் அவர் என்னை அற்புதமாய் நடத்தினார் என்று சொல்லி திருப்பி பார்த்த ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிங்க பார்க்கலாம். ആ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരായാൽ, ഭരണകർത്താക്കൾ നിങ്ങൾക്കെതിരായാൽ, നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരായാലും ദൈവം അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആര്? இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் உங்களோடு இருப்பாரானால் ராஜ்யங்கள் எதிர்த்து நின்றாலும் ராஜாக்கள் எதிர்த்து நின்றாலும் உங்களுக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு இருப்பாரானால் உங்களுக்கு எதிராய் நிற்பவன் யார்? അവൻ നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ച രാജകൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ വിടുതലിന് വേണ്ടിയവനെ ഒരുക്കിയ ഒരു ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ മാനുഷിക പദ്ധതികൾ, ദൈവിക പദ്ധതിയെ തടയാൻ പറ്റില്ല. எந்த அரண்மனை கொல்ல வேண்டும் என்ற கட்டளை கொடுத்ததோ அதே அரண்மனையில் விடுவிக்கிற ஒரு விடுதலையாளியை கர்த்தர் எழுப்புவாரானால் இன்றைக்கு இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவராக இந்த தேவனை பாருங்களேன். അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലുള്ള ഒരുത്തനെയും മാനുഷിക പാര വെച്ച നടക്കത്തില്ലെന്ന്. தேவனுடைய திட்டத்தில் நிற்கிற யாரையும் மனுஷனின் திட்டங்கள் முறியடிக்க முடியாது. ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, അവൻ പാര വെച്ച് അവള് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതമായി. അങ്ങനെ 25 വർഷം കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ നിന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയുക, എൻ്റെ മേലുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയെ പൊളിക്കാൻ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും പറ്റില്ല. நம்முடைய வாழ்க்கையில சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க, நான் இதை செய்தேன், நான் அதை கொடுத்தேன், அதனால் நான் இவன் இப்படி ஆனான். ஆனால் இன்றைக்கு சொல்றேன், 25 வருஷம் கர்த்தருக்காய் ஊழியம் செய்து நின்று சொல்லுகிறேன், கர்த்தர் எனக்காய் ஒரு திட்டம் வைத்ததனால வந்த எதிரான ஆலோசனை ஒன்றும் பலிக்காமலே போனது. ലോകത്തിലെ ഒരു മന്ത്രവാദിയുടെ പെർമിഷൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ട നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ. இந்த தேவனுக்கு ஒரு மந்திரவாதினுடைய பர்மிஷனும் தேவையில்லை உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கு. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. இன்றைக்கு ராத்திரி ஜீவனுள்ள தேவனை நாம் ஆராதிக்கிறோம். എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും, എൻ്റെ മേലൊരു ദൈവിക പദ്ധതിയുണ്ട്, ഒരു ശക്തിക്കും അതിനെ തകർക്കാൻ പറ്റുകയില്ല? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க, என் மேல ஒரு திட்டம் இருக்கு, எந்த சக்திக்கும் என்னை முறியடிக்க முடியாது? ആമേൻ. എൻ്റെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. ആ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറും. என்னை கரம் பிடித்து நடத்துகிறவர் ஒருவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார், அவர் என்னை கடைசி பரியந்தம் நடத்துவார். അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ ഒന്നിനോടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാ ഇന്ന് രാത്രിയിലും പറയുന്നത്, ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. இந்த தேவனை யாரோடும் நமக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது என்பதனாலே அவர் சொல்லுகிறார், நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன். ആമേൻ. ചിലർക്കൊക്കെ ദൂത് കേൾക്കണം, തെക്കുന്നാണോ വടക്കുന്നാണോ പോരാട്ടം വരുന്നതെന്ന്. ഞാൻ പറയുന്നു, മുഴു ലോകം നിനക്കെതിരാണെങ്കിലും ഉയരത്തിലുള്ള ദൈവം അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആര്? சில பேர் யோசிப்பாங்க, வடக்கில் இருந்தா தெற்கில் இருந்தா எனக்குள்ள போராட்டம் வருகிறது என்று. இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிறேன், 4 திசைகளில் இருந்தும் போராட்டம் வந்தாலும் உங்களை நடத்துகிறவர் ஒருவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். ശൂന്യതയുടെ മധ്യേ നിന്നെ ഒരുക്കി ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ധൈര്യത്തോട് പറ, ആ ദൈവം മതി എനിക്ക്. வெறுமையின் மத்தியிலும் உங்களை இம்மட்டும் நடத்தின தேவன் இருக்கிறார் என்பது சத்தியமானால் இன்றைக்கு நீங்க சொல்லலாம், அவர் எனக்கு போதும். ഇടയ്ക്കൊക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം, നാം എവിടെ നിന്നാ ഇതുവരെ വന്നത്. அப்பப்போ நம்ம கடந்து வந்த பாதையை திரும்பி பார்க்கணும், எங்கிருந்து நான் வந்தேன். ആ ദൈവം ഇത്രത്തോളം നമ്മെ നടത്തിയെങ്കിൽ ആമേൻ, ആ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവം. இந்த தேவன் நம்ம இம்மட்டும் நடத்தின தேவனானால் அவர் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறவர். ആ ദൈവത്തെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ആ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഇടപെടുകയാ, ആ ദൈവം നിനക്ക് മതിയായ ദൈവം. இந்த தேவனை ஒரு வார்த்தையில் நாம விவரிக்க முடியாது, ஆனால் இன்றைக்கு நம்ம விசுவாசிக்கலாம், இந்த தேவன் என் எல்லா சூழ்நிலைக்கும் போதுமானவர். മൂന്നാമതായി സമയമില്ലല്ലോ. മൂന്നാമതായി മോശയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം ചിന്തിപ്പിച്ചു കാണും. മോശെ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വരാൻ പോകുന്ന ഓരോ നിമിഷവും
ഞാൻ ആരാകുന്നു എന്നതിനെ വെളിപ്പെടുത്തും. மூன்றாவதாய் நான் சொல்லுகிறேன், மோசே உன்னுடைய வருங்காலத்தில் வருகிற ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளுக்கும் நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன். പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 3வது அதிகாரத்தின் 11வது வசனம் வாசிக்கும்போது മോശയുടെ ഉള്ളിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യനാ. ഈ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോകാനും ഫറവോന്റെ അടുക്കൽ പോകാനും എനിക്ക് എന്താ യോഗ്യത? மோசேக்குள்ள 2 கேள்விகள். முதலாவது, இந்த ஃபரவோனுக்கு முன்பாகவும் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு முன்பாகவும் நான் நிற்பதற்கு எனக்கு தகுதி என்ன? ഒരിക്കൽ ഫറവോന്റെ മുമ്പ് ഇത് പേടിച്ചോടിയതാ. இதே ഫറവോனை பார்த்து பயப்பட்டு ஓடின மனுஷன் தான் மோசே. രണ്ടാമത് ഈ ഇസ്രായേൽ ജനം മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചതാ, ആരുടെ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ന്യായകർത്താവാക്കി വെച്ചേ? இதே இஸ்ரவேல் மக்கள் தான் மோசேயை பார்த்து கேட்கிறாங்க, உன்னை எங்களை ஆளுகை செய்கிறவனாய் வைத்தவர்கள் யார் என்று. എത്ര ദൈവിക സന്ദേശം അകത്ത് കയറിയാലും അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ദൂത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. எந்த அளவுக்கு கர்த்தர் வாக்குத்தத்தங்களையும் வெளிப்பாடுகளையும் பேசினாலும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு உடைந்த மனசு இருக்குன்னு அதை ஏற்றுக்கொள்வது கஷ்டம். സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മോശയോട് പറയാ, മോശേ ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീ പേടിച്ചു പോയെങ്കിൽ മടക്കി അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താൻ ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കും. இன்றைக்கு கர்த்தர் மோசேயோடு அங்க வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறார், நீ பயப்பட்டு ஓடின இதே ഫറവോனுக்கு முன்பாக உன்னை கொண்டு வந்து நிறுத்துவதற்கு நான் போதுமானவன். അംഗീകരിക്കാത്ത നിന്റെ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരും. உன்னை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஜனங்களின் மத்தியில் நான் யார் என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்கு நான் போதும். ദൈവിക പദ്ധതിയിലേക്കായി മാറിയ മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ മോശയുടെ കരത്തിലിരുന്ന വടി അത് യഹോവയുടെ വടിയായി മാറപ്പെട്ടു. ഞാൻ വാക്യം എടുക്കുന്നില്ല. தேவனுடைய கர்த்தருடைய சித்தத்தில் நிற்கிற மோசேயின் கையில் இருக்கிற அந்த கோல் கர்த்தரின் கோலாய் மாறுகிறது. ഈ വടിയുമായി ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വടി നിലത്തിട്ടപ്പോൾ അത് പാമ്പായി മാറി. இந்த கோலை கொன்று ഫറവോனுக்கு முன்பாக வைத்தபோது அது பாம்பாய் மாறுகிறது. മിസ്രൈമിലെ മന്ത്രവാദികളും ഇത് തന്നെ ചെയ്തു. இந்த எகிப்தியர்களின் மந்திரவாதிகளும் அப்படியாகவே செய்கிறார்கள். പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு. മിസ്രൈമിലെ മന്ത്രവാദികളെ വിഴുങ്ങിക്കളയാൻ ശക്തിയുള്ളതായിരുന്നു മോശയുടെ കരത്തിലുള്ള ആ വടി. எகிப்தியர்களின் பாம்புகளை விழுங்கி கொல்லுகிற வல்லமையுடைய பாம்பானதுதான் மோசேயினுடைய கோலிலிருந்து പുറപ്പെട്ടു വന്ന പാമ്പ്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകവും യഥാർത്ഥ ദൈവകൃപയും പ്രാപിച്ച നിന്റെ മുമ്പിൽ ഏതൊക്കെ അന്യാരാധനയുടെ ശക്തി ഉയർന്നു വന്നാലും അതിനെ വിഴുങ്ങിക്കളയാൻ അധികാരമുള്ളതത്രേ നിന്നിൽ പകർന്ന ആത്മശക്തി. தேவனுடைய ஆவியும் வல்லமையும் யதார்த்தமாய் பெற்று கொண்டவர்களாய் நாம் நிற்போமானால் நமக்கு எதிராய் நிற்கிற எந்த எதிராளியையும் விழுங்கி தள்ளுகிற வல்லமை நமக்குள் இருக்கிற அபிஷேகத்திற்குள் இருக்கிறது. യഥാർത്ഥ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു ദൈവ പൈതൽ ആത്മാവിൽ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ശത്രുവിന്റെ സകല ശക്തികളെയും വിഴുങ്ങിക്കളയാൻ ശക്തിയുള്ളതത്രേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രാപിച്ച ദൈവജനത്തിന്റെ സ്തോത്രവും സ്തുതികളും. தேவனுடைய அபிஷேகத்தில் நிறைந்து நாம் ஆராதித்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது நமக்கு எதிராய் நிற்கிற எந்த ஆயுதத்தையும் விழுங்கி தள்ளுகிற ஒரு வல்லமையுள்ள அபிஷேகமே நம்முடைய அபிஷேகம். ശത്രു എത്ര പ്രബലമായി നിന്നാലും അവന്റെ ശക്തിയെ വിഴുങ്ങിക്കളയാൻ അധികാരമുള്ള കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവജനം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. பிசாசு நமக்கு எதிராக எவ்வளவு வல்லமையாய் நின்றாலும் அதை நான் தகர்க்க முடியும் என்று விசுவாசிக்கிறவங்க மட்டும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிங்க பார்க்கலாம். ഒരു മതഭക്തിയിൽ നിന്നാൽ ഇത് പറ്റത്തില്ല. യഥാർത്ഥ ദൈവകൃപ അകത്തു വരണം. வெறும் மதவெறியை வைத்து நாம் நின்றால் போதாது, ஆவியின் வல்லமை இறங்கி வரணும். യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ദൈവ പൈതൽ ഒരു വ്യത്യസ്തരാക്കി നിർത്തുവാൻ ഇന്നും മതിയായൊരു ദൈവം. இன்றைக்கும் நம்மை ஹல்லேலூயா உலகத்திலிருந்து வித்தியாசம் பிரிக்கிற தேவன் ஆவியை கொண்டு நம்மை நிரப்பி பண்ணுகிறார். 10 ബാധ മിസ്രൈമിൽ അയച്ചെടുത്തും തന്റെ ജനത്തെ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചു. 10 வாதைகளை கர்த்தர் அனுப்பியும் அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக இறங்கவில்லை. മരുഭൂമിയിൽ മന്നയും പാറയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും കൊടുത്തു ദൈവം പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തി. அங்கே மறுபூமியிலே வைத்து வனாந்திரத்திலே வைத்து பாறையிலிருந்து தண்ணீரை கொடுத்து அந்த தேவன் ஜனங்களை போஷித்தார். സമയം പോയി, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തും നീ ദൈവകൃപയുള്ള ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ നിന്നിൽ കൂടി ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തും. எவ்வளவு போராட்டம் உங்கள் மத்தியில நின்றாலும் உங்களுக்குள்ள ஒரு கிருபை வெளிப்படுமானால் அந்த கிருபை போதும். പുറപ്പാട് പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായം നാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ
യാത്രാഗമം 14ാவது அதிகாரம் വാസിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നു ഈ ജനത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ. கர்த்தர் மோசையோடு சொல்லுகிறார் இந்த ஜனங்களை இங்கிருந்து புறப்பட்டு கொண்டு போ. പക്ഷേ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ജനം വലയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തകരുന്നു എന്ന് ഫറവോന്റെ അടുക്കൽ ന്യൂസ് വന്നു. ஆனால் ஒரு சில நேரம் கடந்து போகும்போது இந்த ஜனங்கள் மடிந்து போகிறார்கள் என்கிற ஒரு செய்தி ஃபரவோனுடைய காதுகளுக்கு போகிறது. എന്റെ ചോദ്യം, ദൈവശബ്ദം കേട്ടല്ലേ മോശ പുറപ്പെട്ടത്? என்னுடைய கேள்வி, மோசே கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டல்லவா புறப்பட்டு போனார்? സാഹചര്യം പ്രതികൂലമായി വരുമ്പോൾ ഏതു വ്യക്തിയും ചിന്തിക്കും, ദൈവമേ നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലേ? வாழ்க்கையில சூழ்நிலைகள் எதிர்மாறாய் மாறும்போது யாரா இருந்தாலும் நினைப்போம், கர்த்தாவே என்னை நீங்க நினைக்காம போயிட்டீங்களா? എത്ര വലിയ അഭിഷക്തനാണെങ്കിലും നീ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിപരീതമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോകും. எவ்வளோ பெரிய மனுஷனாய் தேவ மனுஷனாய் நீங்க இருந்தாலும் வாழ்க்கையில போராட்டம்னு வரும்போது சில நேரங்களில் நாம் மடிந்து போகிறோம். പക്ഷേ നമ്മൾ ആ 14ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ, ஆனால் இதே 14வது அதிகாரம் വാസിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ രക്ഷിക്കുന്ന മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, ശത്രുവിന് വേണ്ട ശിക്ഷ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും ദൈവിക പദ്ധതിയിലുള്ളതാണ്. இங்கே பார்க்கிறோம், இஸ்ரவேல் மக்களை விடுவிப்பது மாத்திரமல்ல தேவனுடைய திட்டம், எதிராளியை தண்டிப்பதுமே கர்த்தருடைய சித்தமாக இருந்தது. ഈ ജനം വലയുന്നത് കണ്ടാലേ ഫറവോൻ കൊട്ടാരം വിട്ട് സൈന്യമായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. இந்த ஜனங்கள் மடிந்து போவதை பார்த்தால்தான் ഫറവോൻ அந்த அரண்மனையை விட்டு இறங்கி வருவான். ദർശനമുള്ള ദൈവിക കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ദൈവവൈതലെ, നീ അലയുന്നതും തകരുന്നതും ഒക്കെ കേട്ട് ആരൊക്കെ ചിരിച്ചാലും ദൈവിക പദ്ധതി തീരത്തില്ല. ஆமென். விசுவாசத்தோடும் ஹல்லேலூயா கர்த்தர் கொடுத்த அந்த வெளிப்பாடோடும் நீங்க நிற்பது சத்தியமானால் யார் எந்த எதிரி நீங்கள் மடிந்து போவதை நினைத்து புறப்பட்டு வந்தாலும் ஜெயிக்க முடியாது. കാരണം നിന്നെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. കാരണം உங்களை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். ആമേൻ. ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതം അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റും. கர்த்தர் கூட இருப்பாரானால் உங்கள் வாழ்க்கை அற்புதமாய் மாறும். ആരൊക്കെ നിന്നിച്ച് ശൂന്യതയാണ് ജീവിതമെന്ന് തോന്നിയാലും അവിടെയും ദൈവിക വാഗ്ദത്തം മുടങ്ങപ്പെടുകയില്ല. யார் உங்களை துட்சணமாய் பேசி மடிய செய்தாலும் அங்கே உங்களுக்கு எதிராய் நிற்கிற பிசாசின் கிரியை ஹல்லேலூயா வெற்றி அடையாது. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ, നാം ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വെളിച്ചവും അപ്പുറത്ത് ഇരുട്ടും വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം. இந்த பாகத்தை நாம் வாசிக்கும் போது அங்கே இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு வெளிச்சமாகவும் பரவோனுக்கும் அந்த சேனைக்கும் അന്ധകാരമാகவும் മാറിന ദേവനെ பார்க்கிறோம். ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനു വേണ്ടി ആമേൻ ചെങ്കടലിനെ വിഭജിക്കുകയും അതേ ചെങ്കടലിൽ ശത്രുവിനെ മുക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக செங்கடலை பிளந்தவரும் இதே செங்கடலை கொண்டு பரவோனை விழுங்கி தள்ளினவரும் தேவன் இவரே. ഈ ദൈവത്തെ ഏത് പേര് കൊണ്ട് ഉപമിക്കാൻ പറ്റും? നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഇത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും. இந்த தேவனை எந்த பெயர் சொல்லி நாம் அழைக்க முடியும்? உங்கள் வாழ்க்கையில நீங்க അനുഭവിத்து பாருங்களேன். ആമേൻ. മോശെ ഒരു വാക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എൻ്റെ പേര്, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ അവസ്ഥയിലും ഞാൻ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. மோசே உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு வார்த்தையில் மட்டுமே வெளிப்பட்டு வருகிற தேவன் அல்ல நான், ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் உனக்காக வெளிப்பட்டு வருகிற தேவன் நான். പുറപ്പാട് പുസ്തകം 17ാം അധ്യായം 11ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അമാലേക്യരുമായിട്ട് ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ഇതേ യാത്രാഗമം 17-11வது வசனம் வாசிக்கும் போது அமலேக்கியர் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்ய புறப்பட்டார்கள். മോശയുടെ കരം ഉയർന്നിരിക്കുമ്പോൾ പാളയത്തിൽ ശത്രുവിന്റെ മേൽ വിജയം ഉണ്ടാകും. மோசேயுடைய கரங்கள் உயர்ந்திருக்கும் போது பள்ளத்தாக்கில் நடக்கிற யுத்தத்தில் ஜனங்களுக்கு அது வெற்றியாய் அமைந்தது. ഈ ദൈവം ഒരു വാക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, നിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ അനുഭവമായി മാറും. இந்த தேவன் ஒரு வார்த்தையில் அடங்கி போகிறவர் அல்ல, உன்னுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அனுபவங்களிலும் வெளிப்பட்டு வருகிறவராயிருக்கிறார். അതുകൊണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33ാം അധ്യായം 16ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, മോശ ദൈവത്തോട് പറയുന്നു, ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂലോകത്തിലുള്ള സകല ജനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു വേർതിരിവുള്ള വ്യത്യസ്തയുള്ള ഒരു ജാതിയായിരിക്കും. அதனால
ஆகையால் 33வது அதிகாரத்தின் 16வது வசனத்திலே மோசே சொல்லுகிறார், கர்த்தாவே நீர் எங்களோடு கூட இருப்பதனால் இந்த பூமியில் இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரை காட்டிலும் வேர் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்களாய் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று. അതേ കർത്താവ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ 7 സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ആരാകുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. இதே தேவன் புதிய நியமத்திற்கு வரும்போது 7 முறை நான் என்கிற வார்த்தையை, ஐ ஆம் என்கிற வார்த்தையை சொல்லி வருகிறார். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ പറയും, ലോകാവസാനത്തോളം ഞാൻ എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന്. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 28வது அதிகாரத்தின் 20ல் அவர் சொல்லுகிறார், உலகத்தின் கடைசி பரியந்தம் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறவர். മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലന്മാർ അവർ വചനം പ്രസംഗിച്ചു, ദൈവം കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രസംഗിച്ച വചനത്തെ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു. அதே மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 16-20வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது சீஷர்கள் பிரசங்கம் பண்ணும்படி புறப்பட்டு போனார்கள். பிரசங்கம் பண்ணின வார்த்தைகளோடு கூட வரும்படி தேவன் அங்கே அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்கிறார். അതേ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. அதே தேவன் இன்றைக்கு ராத்திரியும் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ഒരു പാരമ്പര്യം പറയാനും ഒരു മതഭക്തി പറയാനും അല്ല നാം നിൽക്കേണ്ടത്. യഥാർത്ഥ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവമായിരിക്കണം. பாரம்பரியத்தையும் நம்முடைய மத சூழ்நிலைகளையும் மட்டுமே பேசுவதற்காக அல்ல, யதார்த்த சுவிசேஷத்தை பேசும்படி கர்த்தர் நம்மை அழைக்கிறார். ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണുകളെ അടച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ പോകുകയാണ്. எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி ഇന്ന് ഈ രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് നിലവിളിയോട് പറ, കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തണേ. இன்றைக்கு ராத்திரி நம்ம கர்த்தரோடு சொல்லலாமா, என்னுடைய ஜீவிதத்தில் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில உம்முடைய வல்லமை உம்முடைய மகிமை வெளிப்பட்டு வரட்டும். അങ്ങ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമായി ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയവ ചെയ്തു. நீர் ஜீவனுள்ள தேவனாய் எங்கள் முற்பிதாக்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்தீர். പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങയുടെ അത്ഭുതം കാണുവാൻ എനിക്കിടയായി. எந்த நம்பிக்கையும் இல்லாத என் வாழ்க்கையில நான் உம்முடைய அற்புதத்தை காண செய்தீர். കർത്താവേ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ஆண்டவரே இன்றைக்கு ராத்திரி நான் என்னை சமர்ப்பிக்கிறேன். എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ അവസ്ഥയിലും ഞാനൊരു വ്യത്യസ്തനായി മാറും. என் ஜீவிதத்தில் என் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் வேர் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவனாய் நான் இருக்கிறேன். എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഒരു വ്യത്യസ്തമായി മാറട്ടെ. என்னுடைய ஊழியம் வித்தியாசமானவாய் എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ மாறட்டும். ജീവിതം ഒരു മാറ്റം ഈ നാളുകളിൽ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ. என்னுடைய கிறிஸ்தீய ஜீவிதத்தில் இருக்கிற எல்லா பலங்களும் புறப்பட்டு வெளிப்பட்டு வரட்டும். ഫറവോന്യ മന്ദവാദിയുടെ ശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ദൈവം ആരെന്ന് വെളിപ്പെടുന്ന നാളുകളായി മാറട്ടെ. ഫറവോനിൻ എല്ലാ എതിരാன சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலும் என் தேவன் யார் என்பதை என் வாழ்க்கை வெளிப்படுத்தட்டும். രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ മാറിയാലും അതിന്റെ മധ്യേ എൻ്റെ ദൈവം ആരെന്ന് വെളിപ്പെടുന്ന നാളുകളാകട്ടെ. ராஜ்யத்தின் எல்லா கட்டளைகளும் மாறினாலும் அதன் நடுவிலும் என் தேவன் யார் என்பதை என் வாழ்க்கை வெளிக்காட்டட்டும். എൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ആരും എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങാരാണെന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തണമേ. என் விசுவாச வாழ்க்கையில யாரும் என் கூட இல்லை என்றாலும் நீர் யார் என்பதை என் வாழ்க்கை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கட்டும். കർത്താവേ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ஆண்டவரே இந்த ராத்திரி எங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആண்டവരേ. ആമേൻ. ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രിയ ആമേൻ ഏഞ്ചൽ സിസ്റ്ററിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർക്കോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.